Guys, good morning. Nagluluto pala si Mami Bags. Ito po yung lutuan namin. Tapos magluluto po kami ng gulay, magigisa po. Ayan po, ito pa ipan ko para may apoy. Ayan na po. May apoy na po. Ito po, at lagyan ko po ng mantika. Ayan na, mantika. Hintayin natin yan guys, mag-init. Ito po, lagyan na po ng mantika. Tapos igigisa po natin yung bawang. Bawang. Hindi po mainit guys eh. Ayan po, papainitin ko po. Si Mami Bags po to. Si Mami Bags cooker ng gulay. Ayan na po. Ito na po. Magluluto po tayo. Ayan na guys. Ayan na po. Ayan si Mami Bags. Magluluto. Masarap yan guys. Sardinas lang with, ano lang yan, alugbati, malunggay. Ayan po, ayan. Isa natin yung sibuyas. Sibuyas po. Ayan. Tapos ng sibuyas, sili na po. Ayan. Siling na buyo yan guys ha. Ayan. Tapos, buksan natin yung ingka na ligo sardines. Ayan na po. Gigisahin na po natin yan guys. Lagyan natin ng ligo sardines. Ayan na guys. Nalagyan ko na guys. Si Mami Bags po nagluluto with gulay sardines. Ayan na, ayan na. Gisahin na natin yan guys ha. Ayun lang guys, ulam namin kasi mahirap lang kami. Hindi naman kami mayaman guys. Mami Bags, nagluluto, sardinas. Ito na po guys. Niluluto ko na po. Yan. Yan na po. Guys, niluto ko na. Ayan. Tapos, lagyan po natin ng tubig. Tapos ito po, yung papaya po guys, gigisa ko na po to. Ito po, ayan. Kasama ko na po yan. Ayan. Papaya. Ayan. Galing na cooker guys, naka-duster pa. Grabing usok guys. Usok. Ayan. Kaya mamaya guys, mukbang na lang yan. Mukbang ng gulay. Ayan. Durog ng sardinas guys ha. Ayan guys, papaya. Ayan. Tapos dagdagan natin guys kasi kulang eh. Guys, ibigyan natin. Wala. Sarap to guys.